Anana sa luwas nga kahimtang ang unang survivor nga sakay sa naunod nga MGCA Amihara nga nailang si Christopher Bulig. Human na makumpleto ang tanang proseso sa pagpailawom niini sa atensyong medikal sa Campanacan Station Hospital. Sukad pa nitong Enero 21 ning tuiga, gitugyan na kini ngadto sa local government unit sa Island Garden City of Samal kun igakos sa Davao del Norte nitong Enero 24 ning tuiga. Samtang gipasalig sab sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD-11 uban sa managlayang ahensya sa gobyerno nga magpadayon ang ilang monitoring ingon man pag-atiman kang Bulig ug sa iyang pamilya inubanan sa suporta sa Igacos City Disaster Risk Reduction and Management Office. Gisiguro sab sa DSWD nga makadawat kini kompletong medical ug psychosocial support. Giablihan na sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Region 11 ang usa ka hydroponic lettuce production project sa Davao City natong Enero 20 ning tuiga. Gikan na mong proyekto sa usa ka Sustainable Livelihood Program kon SLP Association sa Purukuna, Davao International Airport sa Barangay Angyongto. Matud pa sa DSWD-11, nagmanampuson ang proyekto tungod sa maayong pagdumala sa mong asosasyon ug sa ilang pagtuman sa mga gikinahanglang proseso. Tungod diini, nahimong kwalipikado ang maong grupo nga makadawat sa Project Development Diversification Grant nga nagkantidad og 100,000 pesos. Kaya numduman nga una nang nakadawat og 240,000 pesos among asosasyon niadtong tuig 2024 isip seed capital alang sa maong proyekto. Mapasalamaton sa among grupo sa DSWD ug sa Civil Aviation Authority of the Philippines kun CAAP tungod sa ilang nagpadayong suporta alang sa kalambuan sa asosasyon ug sa tibuok nilang komunidad. Huwag mo kato mga nagunang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.